Starting in the name of Allah, the most merciful, mighty and gracious to all. Bismillahir Rahmanir Rahim, and welcome to the class of Human Resource Management. This is the 12th lecture, and here again we are going to start our selection process. We have discussed different steps in the selection process. First, I explained the initial screening step. After that, we explain the completed application form, or sometimes it is known as employment form. Then we explain the job test or employment tests, and then we study the various types of tests. Then after that, we discuss the comprehensive interview, and we also discuss the different types of interviews. And after that, under the interview, we discuss the last discussion, that was RJP, realistic job preview. Once a condition or a person is clear the interview, so now the next thing is clear, that is background examination, or sometimes it is known as background investigation. So next step, that is in the selection process, is to undertake, that is background investigation of those applicants who appear to offer potential as employees. In background investigation are intended to verify that what was stated on the application form is correct and accurate information, or simply stated, that it is the process of verifying information job candidates provide in the application form. So background investigation, that is basically the investigation process, that is the probing process, that where whatever the information provided by the individual is verified. So individual नफर चे कम information application form के provide करे दा या CV के provide करे दा, सही हुआ आगे verification process चे कम दे आगे तमुंगा वही background investigation. Dear books के data background probing process हम वही. So don't be confused, that is the same thing. अब typically background investigation के कम सीजुना या कम information check कीगी या चरण की contact कीगी. So information verified includes former employers. यो खुदा दा चे जोर सोरा हम owners दी या organization दी सचोर या employers दी अगुई सरा contact कीगी. Especially सचोला the individual character पर बारा के तपोस कीगी. देना इलावा we have previous job performances. आगा कम चे former employees दी सचोला अगुई ना the candidate past performance पर बारा के तपोस कीगी. Like for example, चे दा candidate खपल दा organization के खपल पर job के संगो आया पॉजिटिव आया नेगेटिव, मतलब स्ट्रेंथ वाइज हो या वीक हो. देन एजुकेशन, वट एवर द क्रेडेंशियल्स जो प्रोवाइड करी, क्रेडेंशियल मतलब डॉक्यूमेंट्स नो हगूरी चे आया दा डॉक्यूमेंट्स वैलिड दी का डॉक्यूमेंट्स वैलिड नहीं दी, आया दा डॉक्यूमेंट तस्दीक शुदा दी का दा तस्दीक शुदा नहीं दी, मतलब आया सही चला दा अटेस्टेड दी का अटेस्टेड नहीं दी. लाइक फॉर एग्जांपल माउस डिग्री की लिखली दी या दह की लिखली दी सीवी के या एप्लीकेशन फॉर्म के मां लिखली दी जो आई एम मास्टर क्वालिफाइड, नॉट रियली द मास्टर क्वालिफाइड यम का मास्टर क्वालिफाइड नेम जमा डिग्री फेक दा कमा डिग्री ओरिजिनल दा. नो दा कम ची एजुकेशन सचुरा वेरिफिकेशन दे सचुरा दा हम मोस्टली बैकग्राउंड इन्वेस्टिगेशन की. देना अलावा लीगल स्टेटस टू वर्क, मतलब आया ज कानूनी लिजिबल यमा यो कंट्री के कार कवलो करना. लका सिंपली स्टेटेड गोरा मुंग दलता अफगानिस्तान के जॉब को सही हुआ नगोरा अफगानिस्तान की जॉब को मुंग तो यो वर्क परमिट मिलाओ दे. देना अलावा मुंग तो यो अमर हम मिलाओ दे मुंग अफगानिस्तान की टीचिंग कवले छु बाकायदा मुंग सर यो लेटर प्रोत थे यो खुदा दा चे वीजा दा यो वर्क परमिट थे और यो परमिशन दे सही हुआ लेबर डिपार्टमेंट ना मुक्त मिलावीगी. नो दा टोल चे दैट इज नोन एज अ लीगल स्टेटस टू वर्क. आया यो कस कानूनी दे सही हुआ आहा कार कवले शी कंट्री के कार नशी कवले, मतलब कानूनी असनादुन लरी का न लरी. नो दा हम पके चेक कीगी सही हुआ. देना अलावा ओन रेफरेंसेस, मतलब मां चे कम खपला रेफरेंसेस वर कड़ी दी सही हुआ या दो या द्रे रेफरेंस है ना अगोई हम तपोस की अबाउट माय कैरेक्टर. देना अलावा दे के चले यो बल दगम की देशी चे क्रेडिट लोन्स वगैरह चे आया मा चरता करस होना दाखस्त है की देशी दा से बैंक ना या दा से ऑर्गेनाइजेशन ना मा करद राखस्त या ओसर में धोखा कड़ी और दो दल तरह गले मा खपल जॉब प्रोसीड कोमा या जो बल सिटी तरह गले मा खपल जॉब प्रोसीड कोमा. नो जमा चे कम ओन रेफरेंस दी या क्रेडिट लोन्स वगैरह चे कम रेफरेंस दी आप हम पके वेरीफाई की. देना अलावा क्रिमिनल रिकॉर्ड्स, क्रिमिनल रिकॉर्ड मीन चे हर युवा कमा पुलिस स्टेशन अल्ता सेक्सुअल इंडिविजुअल रिकॉर्ड चेक की आया दैट्स अ क्रिमिनल एक्टिविटी को इन्वॉल्व न दे. सेक्सुअल मतलब फॉर एग्जांपल से दैट्स क्रिटिकल
सिचुएशन या दा से कत्ल वगैरह शो या देना अलावा दा से टेररिस्ट एक्टिविटी वगैरह के हो इन्वॉल्व न दे और च पूरी मुंग दा पाकिस्तान नाम तशुर अफगानिस्तान तरचून अवल मुंग द ताणी रिपोर्ट च कम दे खपल सिटी मुकम्मल पुलिस रिपोर्ट च दे तशुर आ मुंग सबमिट को तशुर सो दैट इज नोन एज अ क्रिमिनल रिकॉर्ड नो उस बैकग्राउंड इन्वेस्टिगेशन के फॉर्मर एम्प्लॉय सरा कांटेक्ट की सहीशुआ प्रीवियस जॉब परफॉर्मेंस कतल कीगी एजुकेशन कतल कीगी सहीशुआ लीगल स्टेटस कतल कीगी क्रेडिट लोन्स कतल कीगी ऑफन ओन रेफरेंसेस चेकिंग कतल कीगी और देने अलावा क्रिमिनल रिकॉर्ड वगैरह हम कतल कीगी नो दा चिकम इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस थे अबाउट द कैंडिडेट दैट इज सिंपली नोन एज योर बैकग्राउंड इन्वेस्टिगेशन तो इंशाल्लाह टेक्निकल फीस न दे देर ज़्यादा आसान होगा फीस दे उसको ना बैकग्राउंड इन्वेस्टिगेशन के यो इशूदार राशि 1/3 of all applicants exaggerate their backgrounds or experiences. Mostly देर खल को चले बस सीवी गानो माने ये एप्लीकेशन फॉर्म के चले खपल एक्सपीरियंसेस या खपल बैकग्राउंड से कम दे और देर ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सप्लेन करी लेकिन सपोज जमा ये ऑर्गेनाइजेशन के 2 ईयर एक्सपीरियंस है लेकिन 2 ईयर एक्सपीरियंस के मापा के दोरा किसी कड़ी दोरा सुमिदी कली करना चाहिए 2 ईयर के पॉसिबल नहीं नो व्हाट डज इट मीन दैट आई एम शोइंग एग्जेजरेटिंग माय एक्सपीरियंस एग्जेजरेटिंग मतलब दादे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सप्लेन कवल सचुआ बढ़ा चढ़ा के पेश करना दे तमुंगा वही एग्जेजरेशन नो कला कला ऑर्गेनाइजेशन के खलक च कम दे या ऑर्गेनाइजेशन ते कला खलक सीवी डालेगी या एप्लीकेशन फॉर्म डालेगी नो खपल एक्सपीरियंसेस या खपल डिग्री या खपल स्किल्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सप्लेन करी नो बैकग्राउंड इन्वेस्टिगेशन के यो पकेदा प्रॉब्लम दे या यो दा से फॉर एग्जांपल रेफरेंस वर्क की जगह डेर हाई फाई अप्रोचेबल रेफरेंसी मतलब डेर हाई फाई स्टेटस ही नो अगे सारा कांटेक्ट कवल च कम दे आ डेर अग्रानेशी नो सम टाइम ऑर्गेनाइजेशन ते खलक सीवी या एप्लीकेशन फॉर्म डालेगी नो अगे के खपल एक्सपीरियंसेस या बैकग्राउंड च कम दे आ डेर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी या एग्जेजरेटेड एक्सप्लेन कई देना अलावा अ गुड प्रिडिक्टर ऑफ फ्यूचर बिहेवियर इज एन इंडिविजुअल पास्ट बिहेवियर हमेशा चे फ्यूचर दे पारा लेट सपोज मुंगा यो स्टेप आलू डिसीजन आलू नो बाइट पकार दादा चे इंडिविजुअल अवल मुंगा पास्ट उगुरु और एक गुरु लेट सपोज और यो ऑर्गेनाइजेशन दे सपोज जो नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन तसमा यो नेक्स्ट यूनिवर्सिटी तसमा सैफुल अल्टर डेमोन्स्ट्रेशन वर्कोमा किदेशी हमार डेमोन्स्ट्रेशन चले आगा खई या किदेशी हमार डेमोन्स्ट्रेशन वी की लेकिन आगा ऑर्गेनाइजेशन राशि दलता सलाम ना तपोसु की मिस्टर अदील दलता सरंगे कस्ता सैफुआ सिर्फ टीचिंग वाइज ना स्टूडेंटानो ना बम तपोस की सैफुआ अगिना बु तपोस की चिदे बिहेवियर संगदा करेक्टर संगदा सैफुआ नु पदे असास माने अगोई फर्दर डिसीजन अखस्तेची नु जकदा वही जो गोरा कला हम सैफुआ चिमुंगा फ्यूचर दे पारा यो डिसीजन आलू नो फ्यूचर बिहेवियर स्टडी कवलो दे पारा अवल पास्ट बिहेवियर तातो स्टडी कई बोले पास्ट बिहेवियर इज द रियल पिक्चर क्लियर फॉर द फ्यूचर बिहेवियर्स टू टेक अ डिसीजन नो जकदा वही जे पास्ट बिहेवियर का डेटा स्टडी सर मौजूदी नो फ्यूचर बिहेवियर प्रेडिक्शन डेर पर आसानतिया की देशी होप इंशाल्लाह अ बिट आइडिया विल बी क्लियर उसको रही बैकग्राउंड इन्वेस्टिगेशन चिकम दे द दो तरीकों सर की यो तरीका द इंटरनल इन्वेस्टिगेशन और बला तरीका दा एक्सटर्नल इन्वेस्टिगेशन लग लग वजदा फुल एक्सप्लेन कमा गोरा इंटरनल इन्वेस्टिगेशन मतलब दा दे जो ऑर्गेनाइजेशन के दन खपल एचआर डिपार्टमेंट खपल यो टीमी जगह इन्वेस्टिगेशन की सिस इन्वेस्टिगेशन की दैट इज द इंटरनल इन्वेस्टिगेशन तो वही इंटरनल इन्वेस्टिगेशन इट बेसिकली चेक्स फॉर्मर एम्प्लॉयर्स पर्सनल रेफरेंसेस एंड पॉसिबल क्रेडिट सोर्सेस चिकम मतलब लोन वगैरह उसके यो एक्सटर्नल इन्वेस्टिगेशन डीर ऑर्गेनाइजेशन दा थी चे अगोई दन्ना थ टीम न लरी वेरिफिकेशन दे पारा ब्याचू की अगोई कॉन्ट्रैक्ट चे कम दे आगा थर्ड पार्टी यो एक्सटर्नल ऑर्गेनाइजेशन तो वर्की एक्सटर्नल ऑर्गेनाइजेशन चे कमदा आगा चे कमदा ऑर्गेनाइजेशन नीडी ऑर्गेनाइजेशन दे पारा बैकग्राउंड इन्वेस्टिगेशन कई लेकिन सपोज ज सलाम के यो टीचर हायर कोमा उसमा सर दोरा फैसिलिटी या बल डिपार्टमेंट नश्ता चे आगा यो कस बैकग्राउंड इन्वेस्टिगेशन होकी जब सो कमा जब यो थर्ड पार्टी ऑर्गेनाइजेशन द टेंडर वर्क कमा कॉन्ट्रैक्ट वर्क कमा चे मा दे पारा दे दे कसानो इन्वेस्टिगेशन होका सच पक इन्वेस्टिगेट का बे हम वर्त वही उचित दादा सीजन मुंग इन्वेस्टिगेट का लाइक फॉर एग्जांपल अगर डिग्री वेरिफिकेशन मुंग दे पारा होगा अगर क्रिमिनल रिकॉर्ड मुंग दे पारा होगा और चिकम ऑर्गेनाइजेशन के कार कई सही हुआ अगर रिकॉर्ड मुंग तप कार दे नो करो दब जमा पवाई न मने मा दे पारा बो इन्वेस्टिगेशन कई थर्ड पार्टी सो दैट इन्वेस्टिगेशन इज नोन एज योर एक्सटर्नल इन्वेस्टिगेशन और कोशिश की चिदा हर सच दे प्राइवेसी राइट चिकम दे इंडिविजुअल अगा पके वायोलेट नशे रूल्स एंड रेगुलेशन पके मुकम्मल फॉलो कई सो इंटरनल इन्वेस्टिगेशन सही वाला दा दन की और एक्सटर्नल इन्वेस्टिगेशन मोस्टली क्लियर डन विद द हेल्प ऑफ द थर्ड पार्टी होप इंशाल्लाह अ बिट आइडिया विल बी क्लियर ना पूरा कल हम चिदा इन्वेस्टिगेशन कई आया का इंटरनल कई का आया दा एक्सटर्नल कई नो बेसिकली दा दे
کله هم چې دا مطلب د حقیقي انویسټیګیشن کیږي نو د انویسټیګیشن پراپر ډاکومنټیشن کیږي مکمل فایلونه جوړیږي ا فایلونه ولې جوړیږي چې سبا داسې نه چې دا کم ارګنایزیشن هایرینګ ډیسیژن کړی دی دا انډیویډوال چې کوم دی دا کوډ کې چیلنج کی نو ځکه هغوی پراپر ډاکومنټیشن جوړوي اوس ډاکومنټیشن کې دا کومه ډیټا چا ته کال کوي صحیح شو کم انفارمیشن ملاویږي هر یو شی چې کوم دی هغه ډاکومنټیشن کې راولي مطلب دی انکلوډینګ ہوم کال چاته کال کړی دی question asked چې کم question ته کړی دی هغه کس نه ته چاته کال کړی دی انفارمیشن obtain کم یو انفارمیشن they get and not obtain کم یو انفارمیشن دوته نه د ملاو each and everything صحیح شو they have to mention in those documentation ولې چې سبا داسې نه چې انډیویډوال هایر نشي صحیح شو نو انډیویډوال چې کوم دی هغه په دې اساس باندې چیلنج کولای شي نو ځکه د چیلنج کولو نه ځان بچ کولو لپاره صحیح شو ارګنایزیشن یا انټرنل چې کوم انویسټیګیشن دی یا ایکسټرنل انویسټیګیشن دی هغه مکمل بیک ګراوند انویسټیګیشن یو ریپورټ جوړي یو ډاکومنټیشن جوړي is important in case an employer's hiring decision letter challenge صحیح شو نو employer ځان ساتلو دی پاره when organization when employer want to make secure his or herself صحیح شو that shouldn't be letter challenge in the court so therefore they properly do the documentation of the background investigation هر یو انفارمیشن چې کوم دی هغه پکې اډ کړي صرف وجه اندادا چې سبا ته چې دی اگر هایرینګ ډیسیژن چې کوم دی هغه چیلنج ونه شي اوس چې کله بیک ګراوند انویسټیګیشن نه یو کس کلیر شي نو بیا خو ارګنایزیشن ورته نیکسټ سټیپ ته راشي and that is conditional job offer if the background investigation clear نه دی ډاوټ دی نو الته نه د کینډیډیټ ریجیکټ شي if the candidate pass شو نو organization will بل step لراولي and that is conditional job offer ګوره conditional job offer صحیح شوله conditional مطلب څه دی contingent او کنټینجنټ څه ته وایي مطلب یو شرط ورسره لګېدلی لکه زه تاسو ته وایم سپوز که ستا دا ایګزام پاس کړو اوس ګوره پاس نه زه وایم کنډیشن پکې دا دی چې دا به ته پاس کوې لیکن 70% سره که 70% سره ستا پاس کو نو آی ویل ګیو یو ریوارډ زه به تعالی ریوارډ در کومه اوس ګوره صرف پاس کولو نه 70% مارکس به ته اخلې اټ مینز آی ایم پوټینګ ا کنډیشن نو داسې ارګنایزیشن کم کسان چې بیک ګراوند انویسټیګیشن کې کلیر شي ارګنایزیشن هغو ته یو جاب آفر ورکړي لیکن دس جاب آفر از یٹ ناٹ پرمیننٹ اٹ هیز ا کنډیشن دی کې یو شرط دی شرط څه دی چې فرست یو هیو ټو اپیر فار د میډیکل ایگزام کلیر اور فار د فزیکل ایگزام صحیح شو نو دا وایي د کنډیشن جاب آفر کې دا وربل هم کېدی شي دا ایمیل کې مراتلی شي صحیح شو او دا ریټن فارم کې مراتلی شي یو پراپر لیټر په شکل کې نو دا یو بیسیکلی انویټیشن دی ټوورډ د پرمیننٹ جاب لیکن دا چې کوم جاب آفر دی اٹ از ناٹ پرمیننٹ دیٹ از کنډیشن بیس شرط بیس او دې کې دا وایي نه کېږي انډیویډوال ته یو مسٹ هیو ټو اپیر فرست فار د میډیکل او فزیکل ایگزام ونس کا میډیکل فزیکل ایگزام کلیر دی then you will be awarded by the permanent job offer no conditional job offer ke individual ta basically job offer kigi lekin that is not a permanent sahi shwa no us guri that's why officer of employment offers of employment made contingent matlab conditional shart upon successful completion of background check physical medical exam drug test etc چې کله تاسو بیک ګراوند انویسټیګیشن وغیرہ چیک شي نو فزیکل میډیکل ایگزامینیشن یا ډرګ ټیسټ لپاره تاسو له فردر انویسټیګیشن کیږي and may only use job related information to make a hiring decision now اوس کنډیشنل جاب آفر نه پس چې کوم دی انډیویډوال چې دی هغه میډیکل یا فزیکل ایگزامینیشنز کیږي میډیکل فزیکل ایگزامینیشن خو تاسو ټولو ته پته ده صحیح شوه these are the examination where health of the candidate is to be studied یا examined نو simply stated دا ویلی شمه چې medical examination څه دي medical examinations simply these are an examination identifying or indicating an applicant or applications is physically fit for essential job performance or not matlab medical or physical examination these are simply the test that where it is to be examined that either the person is physically fit for the organization or not or health wise fit or not to simply stated to see if the employee are healthy enough to perform their job or not آیا یو کس د صحت وایز خپل جاب د پاره صحیح دی که صحیح نه دی اب د ایگزامینیشن کې مونږ سره دوه رقم ایگزامینیشن دی یو فزیکل ایگزامینیشن دی او بل ته مونږ میډیکل ایگزام وایو اب فزیکل ایگزام څه دی فزیکل ایگزام یا فزیکل ټیسٹ especially designed for physical jobs such as firefighter, guards and driver ګوره physical exam څه دی physical exam هغه exam دی چې کم کې یو individual فزیک قتل کیږي جسمانی صحیح شو صلاحیتونه قتل کیږي مطلب آیا سپوز اب I want to hire a firefighter مطلب چې څوک دا اور مړی
صحیح شو هغه کس چې کوم دی هغه ته مونږ وایو فایر فایټر اوس د فایر فایټر چې کوم دی دا په فور ایگزامپل زینه باندې ختلی شي صحیح شو دا په روپ باندې ختلی شي بره صحیح شو دا چې دی فور ایگزامپل باډي موومنټس وغیرہ صحیح کار کوي صحیح فزیکلی فټ دی خپې وغیرہ خو لرزیږي نه یا خپې وغیرہ خو کار نه کوي یا ګوډې وغیرہ خو دړمړ نه کوي نو دا چې دی دا فزیکل دغه د ټیسټ ایگزامینیشن دی بیا هغې نه پس چې کوم دی دا میډیکل ایگزامینیشن دی د میډیکل ټیسټ مسټ کلیر بی د جاب ریلیټډ اوس میډیکل ټیسټ کې څه دی میډیکل اسپیکټ چې کوم دی انډیویجوال هغه چیک کیږي میډیکل اسپیکټ مطلب دا دی ګوري چې آیا ایچ آی وي خو یې نشته مطلب ایډز خو نه لري چې ته فور ایگزامپل جوینډس خو یې نشته صحیح شوه توره زیړی چې مونږ ورته وایو صحیح شوه جوینډس خو یې نشته فور ایگزامپل داسې چې ته لنګس کینسر خو یې نشته صحیح شوه نو میډیکل چې څوره هم اسپیکټ دی د انډیویجوال هغه میډیکل ټیسټ کې چیک کیږي دا ولې چیک کیږي د دې ریزن څه دی وای فزیکل اینڈ میډیکل دا ځکه چې ټو پریوینټ فیوچر فالس کلیم اف انجری اور ډیسیبلیټي داسې نه چې سبا له یو ارګنایزیشن کې یو انډیویجوال میډیکل ټیسټ نه شوی صحیح شو او سبا له هغه کلیم وکړي چې مالا میډیکل فور ایگزامپل کلیم پکار دی یا ډیسیبلیټي کلیم پکار دی نو ځکه ارګنایزیشن اول نه دا کلیر کړي چې یو کس چې کوم دی هغه فزیکل میډیکل صحیح شو کلیري ولې چې ډیر ارګنایزیشن داسې دي چې هغوی ډیسیبلیټي انشورنس صحیح شو یا میډیکل انشورنس پرووایډ کوي نو یو کس چې کوم دی هغه میډیکل یا فزیکل یا ډیسیبلیټي انشورنس شوی وي صحیح شو مطلب هغه ته ارګنایزیشن ورکوي لیکن هغه ټیسټونه نه دي شوی نو سبا هغه پهله نه کلیم کولی چې دغه میډیکلی ډیسیبل یم نو مالا انشورنس وغیرہ راکوي نو دې کلیم د دې ایکسپنس کاست نه بچ کولو لپاره ځان بچ کولو لپاره ارګنایزیشن ټرای ټو ایگزامین کلیر فزیکل ټیسټ اینڈ میډیکل ټیسټ اف د کینډیډیټس hope inshallah a bit idea will be clear دا دوره ټیکنیکل سیزونه نشته دي لکه لکه تیز لاړم چې ګوره یو انډیویجوال چې کوم دی هغه جاب آفر کې پرمننٹ کنډیشنل جاب آفر کې او میډیکل ایگزامینیشن کې کلیر نشو نو هغه ریجیکټ شي if the person who cleared these both stages so then the organization will offer the permanent job offer no zaka deta way job offers actually hiring decision generally made by the department manager saywa candidates not hired deserve the courtesy of prompt notification did HR organization da sidi چې کله دا کسان کلیر شي نو هغوی ته permanent job offer provide کی saywa simply stated دا د HR د طرف نه او چې کم کسان نه دي کلیر شوی صحیح they are rejected نو ارګنایزیشن هغوی ته چې کوم دی کوټ سی یو دغه ولیکي اپلیکیشن ولیکي مطلب هغوی ته صرف دا واینا کیږي پکې یو لیټر په شانتي یا ایمیل په شانتي کېدای شي یا کېدای شي ډېر ارګنایزیشن وربل هم وایي چې مطلب ارګنایزیشن چې دی ته ارګنایزیشن دی کې سلیکټ شوی نه وي جست بیکاز اف دیز ریزن صحیح سو هغوی ورته وایي چې یار بیسټ اف لک try your luck for the next time نو دا چې کوم لیټر دی یا دا چې کوم سټیټمنټ دی وربل دی دې ته مونږ وایو کوټیسي سټیټمنټس صحیح شو یا دا کوټیسي لیټر هم وي hope inshallah a bit idea will be clear now we study the key elements for successful predictors اوس ګوره دا کوم چې ارګنایزیشن د لپاره مطلب ټیسټ جوړیږي یا انټرویو جوړیږي دا بیسیکلی څه دي دا بیسیکلی مونږ د لپاره انسټرومنټس دي these are basically the tools صحیح شو نو اوس ګوره هر یو ټول چې دی هغې ریلایبلیټي صحیح شوله او هغې ویلیډیټي پکاره ده اب what is reliability reliability and validity and cut scores can help predict which applicant will be successful on the job صحیح شو so now what is reliability reliability simply means the ability of the selection tool to measure an attribute consistently simply stated reliability څه دی reliability مطلب دا دی چې آیا یو انسټرومنټ ټیسټ هم کېدای شي انټرویو کېدای شي هغه څومره ریلایبل دی صحیح شوله ریلایبل مین هغه څومره کنسسټنټ دی خپل ریزلټس کې مطلب هغه چې څه لږې میجر کوي نو هغې میجرمنټ کې څومره اکوریسي ده صحیح شوه so simply stated with the reliability we check how consistently an instrument measures it means how accurately how accurately an instrument measures so accuracy in measurement that is known as reliability زه به تاسو له example درکم تاسو idea به clear شي ګوره کله هم چې یو کس مریض وي هغې ته مطلب تبی صحیح شوه ټمپریچر نو دا ټمپریچر معلومولو دپاره صحیح شوه مونږ یو انسټرومنټ استفاده کوو and that is known as your thermometer اب دا thermometer چې کوم دی صحیح شوه دا مونږ یو ځلې چیک کوو صحیح شوه مونږ ته ټمپریچر سره راکړي 100 فار ایگزامپل ډګري سیلسیس یا 101 ډګري سیلسیس یو تقریبا 20-30 منټ نه پس دوباره په دې ټمپریچر چیک کوو بیا هم مونږ ته مغه ریزلټ راکوي دریم ځلې چیک کوو بیا هم ریزلټ مغه راکوي اٹ مینس that every time when we are using this instrument this tool thermometer every time clear it will give us the same result so it means that this thermometer this instrument has
reliability, it is consistent in measurement. मतलब چې دا لګي reading غلط نه ورکي. دا څنګه ده چې اول ځل ورته ولګو نو 100 راکی، بیا چې ورته ولګو 104 راکی، بیا چې ورته ولګو 98 راکی. It means results are not correct, results are not accurate. نو بیا موږ ولې شو چې دا thermometer reliable نه دی، دا صحیح نه دی، ایسته کوي بل راولي. نو reliability څه دی؟ reliability the instruments the tools، مطلب دا ټول چې کوم دی instrument دا ټیسټ هم کیدی شي، دا تاسو دغه هم کیدی شي، انټرویو هم کیدی شي. نو آیا تاسو ټیسټ او آیا تاسو انټرویو دا څومره ریلایبل دی؟ صحیح شو، دا څومره کنسسټنټ دی، د دې میجرمنټ څومره اکوریټ دی. بیا چې کوم دی یو خو ریلایبلټي ده، بل دا ویلیډیټي. ویلیډیټي څه ته وایي؟ the relationship between scores on a selected tool and a relevant criterion, like for example job performance. اوس ګوره validity څه ته وایي؟ validity مطلب صحیح، valid. اوس ګوره زه تاسو ته وایم چې you want to check clear the weight of a person. تاسو یو کس چې کوم دی هغه ویټ فایند اوټ کوي، وزن وګورئ. نو آیا وزن لپاره بس تاسو ترمومیټر لګوئ کنه وزن لپاره بس تاسو وینګ ماشین لګوئ؟ صحیح شو. نو اټ مین وزن لپاره درست انسټرومنټ کم یو دی، درست ماشین کم یو ده، درست ماشین وزن لپاره وینګ ماشین ده. صحیح شو. ټمپریچر لپاره صحیح شو، صحیح ماشین کم یو ده، صحیح ټول کم یو دی، ترمومیټر دی. So it means when we want to measure something we have to use clear a valid instrument. صحیح شو. نو اوس تبا چیک کول غواړئ، ټمپریچر چیک کول غواړئ، سو ویلډ انسټرومنټ کم یو دی؟ ترمومیټر. ویټ چیک کول غواړئ، ویلډ انسټرومنټ کم یو دی؟ definitely wing machine دی. اوس تاسو blood pressure check کول غواړئ، نو we have valid machine that is BP machine. صحیح شو. نو دا څه دي چې کم یو سیس تاسو چیک کول غواړئ، صحیح شو، هغه لپاره یو valid instrument پکار دی and that is known as the validity، دا درست. صحیح شو. ریلایبلټي مونږ ته څه راکوي؟ چې ریلایبلټي مونږ ته ریزلټس بیس اکوریسی راکوي، چې ریزلټ څومره اکوریټ دي یا ریزلټ څومره کنسسټنټ دي. ویلیډیټي څه راکوي؟ ویلیډیټي مونږ ته درستګي راکوي، چې کم یو سیز مونږه میجر کوو هغې لپاره مونږه باید یو ویلډ انسټرومنټ یوز کړو. نو ځکه دا وایي چې ویلیډیټي چیکس as how well an instrument that is developed measure the concept. صحیح شو. it means that are we measuring the right concept or not. بیا ویلیډیټي کې دننه we have different types of validities. Content validities, construct validities, criterion related validity. One by one explain کما ډیر آسان غوونه concept دی. دا ګوره content validity. अब content validity ګوره by the name it is clear content. Content مطلب دا دی the degree to which the content of the test as a sample represents situation on the job or not. Simply means content چې کله هم for example let's suppose I want to hire a computer operator. صحیح شو. اوس د computer operator hire کومه، نو کمپیوټر اپریټر نه یا د ټیسټ عالمه یا فار ایگزامپل کمپیوټر اپریټر نه زه یو انټرویو اخلم. اوس ګوره زه لګي یو کمپیوټر اپریټر اخلم، نو زه لګي کم کوېسچن ورنه کوم. زه کمپیوټر اپریټر نه به کوېسچن څه کوم؟ کوېسچن بندا کوم کنه چې ستا ټایپینګ سپیډ څومره ده، یا فار ایگزامپل کاپی لپاره شارټ کټ کم یو دی، پیسټ لپاره شارټ کټ کم یو دی، اوپن لپاره فار ایگزامپل شارټ کټ کی کم یو ده. صحیح شو. ډایرکټ سیف لپاره کی کم یو ده. صحیح شو. کنټرول الټ او وینډو چې سره پریس کوم نو د سره به څه جنریټ کیږي. اټ مینز چې ګوره کمپیوټر اپریټر د لپاره زه لګي کم کانټینټ، زه لګي کم کوېسچن کوم، دا بالکل ویلډ دي. اوس زه ټیسټ چې دی یا انټرویو چې کوم دی کمپیوټر اپریټر نه اخلم او تاسو ته کوم ستا پلار څه نامه ده، ستا والد صاحب فار ایگزامپل څه کار کوي. صحیح شو. ستا ایجوکیشن څومره ده، ستا هاکی خلاږي که کرکټ خلاږي، ستا هیرو کم یو دی. اټ مینز ناو مای کوېسچنز مای کانټینټس آر ناٹ ویلډ. Are you getting my point? نو دا چې کوم کوېسچن دي دا ماته د کمپیوټر اپریټر چې کوم فار ایگزامپل انټرویو ټیسټ ما خاصه دی، صحیح شو، دا ویلډ نه دی هغې لپاره. وات ایور آی وانټ ټو ګیټ کلیر فرام دیس انټرویو اور ټیسټ، صحیح شو، سو د کانټینټ ول ناٹ سپورټ می. نو هغه کوېسچن چې کوم دی هغه فار ایگزامپل چې کوم مقصد لپاره دی هغه مقصد ته ترلاسه کیږي نه. نو ځکه مونږ وایو چې کانټینټ کوېسچنز آر ناٹ ویلډ، دے آر ناٹ شوینګ دا، صحیح شو، دے آر ناٹ د ریل جاب ریپرزنټیشن. نو اول خو دا کانټینټ ویلیډیټي، کوېسچن مچ بی ریلیونٹ ټو اور مین objective. بیا د موږ سره construct validity. What is construct? The degree to which a particular trait is related to successful performance on the job. یعنی ګوره construct څه ته وایي؟ construct basically وایي تاسو دغه ته variable ته. اب فار ایگزامپل ګوره زه یو کس موټیویشن لیول یا انټیلیجنس لیول چې کوم دی دا چیک کول غواړم. صحیح شو. اوس ګوره انټیلیجنس لیول چې کوم دی نو باید چې زه انټیلیجنس لیول کوېسچن هم انټیلیجنس لیول وکړم. اوس انټیلیجنس لیول چیک کول غواړم صحیح شو ټو د کوېسچنز آف د فار ایگزامپل موټیویشن. صحیح شو. نو ځکه دلته ما لیکلي هم دي چې انټیلیجنس ټیسټ ریلی میجر انټیلیجنس. فار ایگزامپل ګوره زه انټیلیجنس چیک کول غواړم د یو انډیویجوال.
صحیح شو یا د ټیسټ اخلم یا د انټرویو اخلم. اب ګوره I want to check the intelligence of that person. لیکن انټیلیجنس کې کم یو انټیلیجنس تاسو هغه نه فور ایگزامپل IQ غواړي کوانټیټیټیو IQ نومریکل IQ ماته 2 + 2 = 4 صحیح شو یا 2 + 2 = 5 نو تاسو نومریکل انټیلیجنس کیلکولیشن کول غواړي لیکن تاسو هغه نه دا تاسو کوئ چې د چین لیټ سپوز کرنسی څوره ده یا چین کرنسی نوم څه ده یا تاسو وایئ چې چین صدر نوم څه ده یا تاسو وایئ فور ایگزامپل د افغانستان امبیسډر نوم څه ده. اټ مینس چې ګوره I want to check the intelligence test صحیح شو لیکن انټیلیجنس ټیسټ کې زه لګې جرنل انټیلیجنس چیک کوم صحیح شو نومریکل انټیلیجنس چې کوم دی IQ کوشن چې کوم دی صحیح شو هغه لګې نه چیک کوم نو دا د تاسو سره دا چې کوم دی صحیح شو that is not a validity او دا چې کومه validity ده دې ته موږ وایو construct validity. So construct validity simply means that clear a degree to which a particular trait your خاص quality is related to successful performance of the job. صحیح شو لکه فور ایگزامپل زه وایم چې زه یو سټوډنټ زه یو انډیویجوال موټیویشن لیول ګورم اوس موټیویشن لیول چې کوم دی هغه زه په لیټ سپوز IQ لیول باندې یا جرنل لیول باندې تاسو کول غواړم نو دا چې کوم دی دا خو بالکل سپورټ نه کوي صحیح شو مطلب زما کانسټرکټ زما ویریبل موټیویشن دی او حالانکه زما څوره هم چې کانسپټ دی هغه په انټیلیجنس باندې دی یا زما لیټ سپوز چې کوم ویریبل دی سټډي صحیح شو مین ایم دی هغه انټیلیجنس میجر کولو لپاره دی حالانکه زه لګي موټیویشن میجر کوم اټ مینس مای construct my variable is not valid صحیح شو نو زما variable صحیح نه دی نو دا د تاسو سره construct validity. بیا دی we have the criterion related validity. Ab what is criterion related validity? Gora by the definition it is clear the degree to which a particular selection device accurately predicts the important element of work behavior. matlab the degree to which a particular selection device tool matlab test hum ki deshi or so let's suppose interview hum ki deshi predicts the important elements of the work behavior. Simply stated yo da se test ya interview چې په کم اساس باندې فور ایگزامپل I would like to give you an example دا به تاسو آیډیا مکمله کلیر کړي ما لیټ سپوز کینډیډیټس نه یو ټیسټ اخیستی دی صحیح شو اب ټیسټ کې چې دی کینډیډیټس چې دی مطلب 70% 80% 90% مارکس اخیستی دي اب زه ډایرکټ هغوی هایرنګ وکړم نو دا یو غلط دغه دی صحیح شو step the decision دی اب I have to conduct an interview اب کیدای شي یو کس چې کوم دی صحیح شو he performed very well in the test he secured 80% marks in the test صحیح شو لیکن انټرویو کې he is not performing well یا داسې هم کیدای شي the person who is not good in the test he secured only 60% marks but he performed very well in the interview. So it means that test is not only the predictor interview is clear can be the real predictor as well صحیح شو نو اٹ مینس پر ټیسټ اساس باندې صرف اور صرف ډیسیژن وا نه خستل شي بلکې انټرویو کې هم فردر صحیح شو پیوریفیکیشن وشي نو دا چې کومه ویلیډیټی ده چې ویر صحیح شو وی ناٹ اونلی ریلای on the test we also clear based our decision on the interview as well that is known as your criterion related validity. ولې چې صرف ټیسټ چې دی هغه ورک بیهیویر نشي منشن کولای صحیح شو چې کوم تاسو انټرویو دی هم تاسو ورک بیهیویر چې کوم د انډیویجوال هغه پریډکټ کولای شي صحیح شو پیش بینی کولای شي. اوس under the criterion related validity we have two validities. One is predictive validity and one is concurrent validity. اول خو تاسو ته دا ومه چې ګوره predictive validity کومه ده دا بیسیکلی تاسو راتون کې چې کوم کسان دي هغه د پر استفاده کیږي صحیح شو ولې چې دا هغه ویلیډیټي انسټرومنت دی چې دا پریډکشن کوي او concurrent validity دا موستلی کرنٹ چې کوم امپلویز دي صحیح شو دا هغه د لپاره دغه کیږي اپلای کیږي نو ګوره predictive validity uses selection test scores of applicants to compare with their future job performance. ګوره predictive validity څه دی ما یو ټیسټ واخیستو سټوډنټانو کینډیډیټس نه صحیح شو فور ایگزامپل I conducted a test اوس دا ټیسټ سکور چې سټوډنټانو دا یا کینډیډیټ ته دا ما یو طرف ته کړو اوس دا کینډیډیټ چې کوم دی لیټ سپوز دی لزه 1 ایئر یا شپږ میاشتو نه پس چې دی د پرفارمنس ایولیوشن ارزیابي کوم اوس دا ارزیابي چې کوم رااله یو کال پس یا فور ایگزامپل یو شپږ میاشتو پس ناو I want to correlate clear with the initial test چې کوم دوی ټیسټ مال راکړو نو اف کدی ترمنس کې څه کوریلیشن شته دی صحیح شو که پوزټیو کوریلیشن دی مطلب چې this test is a predictive valid مطلب زه دا ویلی شم چې yes فیوچر کې دی ښه پرفارمنس مال راکړه صحیح شو and that was صحیح شو that because of the past test نو دی ترمنس کې ډیر زیات کوریلیشن نو that was simply known as your predictive validity. او concurrent چې کوم دی کرنٹ امپلویز د ټیسټ ورکما صحیح شو هغوی ارزیابي وکما او ګورم چې آیا دی ترمنس کې څه ریلیشنشپ شته دی که نشته دی and that is known as your current concurrent validity. ګوره concurrent validity concept چې کوم دی دا به تاسو نورم دلته ایکسپلین کوم with the help of this
diagram da bata sul idea norum clear ki chugura da pasa chikam diagram jod de this one diagram da predictive de para de or da land chikam da dwa diagram jod di da concurrent de para de predictive ki gura give test to all applicants record scores and file मतलब सूरा हम एप्लीकेंट से अगुला तासो यो टेस्ट वर्क रो चाची सूरा मार्क्स वाखस तासो फाइलुना जोड़ करल सही सूरा ओजान सर में सेव करल अब नेक्स्ट दे हायरिंग बेस्ड क्राइटेरिया अदर देन द टेस्ट वो टेस्ट ना अलावा तासो कसान हायर करल पर टेस्ट स्कोर माने तासो नदी हायर करी तो बल से क्राइटेरिया माने तासो हायर करी दी सही हुआ मतलब सोग में पर इंग्लिश माने हायर करे दे इंग्लिश खदे सोग पर पर्सनालिटी बेस माने हायर करे दे सही हुआ सोग चे दे आउटविट दे सोग एग्रेसिव पर्सन दे पर दे ट्रेट माने तासो कसान हायर कर अब नाउ दा कसान चे हायर शू ऑर्गेनाइजेशन से कई एवल्यूएट परफॉर्मेंस 1 year आफ्टर बीइंग वर्क यो काल दे चे दे ऑर्गेनाइजेशन के 13 कड़ा ऑर्गेनाइजेशन सो कड़ा दे अर्जियाबी कड़ा उस अर्जियाबी स्कोर राग है एनालाइज टेस्ट स्कोर्स एंड परफॉर्मेंस एवल्यूएशन उस टेस्ट चिकम हर यो कैंडिडेट सोरा स्कोर आखस्ते हो सही सोच चे हायर शेवी दी और दे चे अर्जियाबी आफ्टर 1 year अगुई स्कोर गोरी नो उस अगुई स्कोर के रिलेशनशिप गोरी चे आया रिलेशनशिप एग्जिस्ट कीगी का नहीं एग्जिस्ट कीगी का इफ रिलेशनशिप एग्जिस्ट कीगी सिंपली स्टेटेड सही हुआ नो इट मीन्स दैट इज प्रिडिक्टो द कम टू टेस्ट तासो जोड़ करे हो या कम टू इंटरव्यू क्राइटेरिया तासो जोड़ करी हुआ दैट वाज प्रिडिक्टो वले चे द फ्यूचर दे पारा प्रिडिक्शन का वले शी आया द इंस्ट्रूमेंट चे दे फ्यूचर परफॉर्मेंस आइडिया बुमुंग तरा की करा न की इट मीन्स दैट दिस इंस्ट्रूमेंट इट कैन बी इंटरव्यू इट कैन बी टेस्ट दैट इज अ प्रिडिक्टो सही हुआ वैलिड इंस्ट्रूमेंट सही हुआ टूल उस बल चिकम दे give test to all current employees सूरज current employees ही अगुला test work है now analyze test scores and performance evaluation for significant relationship उससे कम करंट कसान की अगुना टेस्ट वाले और अगुई अर्जियाबी चिकम अदा सही हुआ दाख पला की कोरिलेट की चाहे दे तरमन के तो कोरिलेशन शिता दे कनेक्ट दे इफ का कोरिलेशन शिता दे तो सिंपली स्टेटेड दास तासो कंकरेंट वैलिडिटी शो मतलब चिता कम टेस्ट तासो जोड़ करे दे सही हुआ द कंकरेंट शिता एम्प्लॉइज दे पारा दा डेर ज्यादा सही हुआ बेहतरीन वैलिड इंस्ट्रूमेंट थे दैट इज नोन एज योर कंकरेंट क्लियर वैलिडिटी अबाउट एन इंस्ट्रूमेंट उस पूरा कला ची वंस प्रिडिक्टिव वैलिडिटी या कंकरेंट वैलिडिटी जोड़श वाला about an instrument बया organization सो की organization cut scores define की cut scores से तवई simply stated दा गोरा cut scores तासो सरा यो criteria दा that is a standard cut scores on a selection device can be cut scores on a selection device can be determined by validity studies applicants scoring below the cut scores are predicted to be unsuccessful on the job and are rejected अब what is cut score गोरा कट स्कोर चे कम दे सही हुआ दा मुंग सरा ऑफ शोर से मतलब सिंपली स्टेटेड कट स्कोर दा मुंग सरा यो स्टैंडर्ड क्राइटेरिया दा लेकिन तास तो वय मा जस्ता सुना जो टेस्ट आखला मा का टेस्ट के चा मार्क्स चे दे 75 मार्क्स ना कम सही हुआ नो आगा रिजेक्टेड दे नो इट मींस 75 से दे 75 मार्क्स सरा कट स्कोर दे दैट इज द स्टैंडर्ड of people who secure less than 75 marks सही हुआ they will be unsuccessful they are fail and the people who will score clear on the test more than 75 marks सही हुआ they will be successful on the job they are pass no da kam chama standard 75 ke khodo that is known as cut score no zaka da wai applicants scoring below the cut score चे कट स्कोर 75 ते का देना चाह कम इराले टेस्ट के या इंटरव्यू के आर प्रिडिक्टेड टू बी अनसक्सेसफुल मतलब चे अब अनसक्सेसफुली दे बिकम फेल सही ऑन द जॉब and are rejected अब reject ही and the individuals applicants सही who scoring more than cut score 75 ना ज़्यादा वाले they will be successful on the job सही and they will be good for example candidate or they will be accepted candidate no cut score से cut score simply मुंग सरा acceptance criteria दा या simply दा boundary दा का boundary ना कम इराले सही no unsuccessful not a good individual सही not a good performer का ज़्यादा इराले no good performer hope inshallah a bit idea will be clear that was the last discussion about the selection process and our selection topic that is completed hope inshallah a bit idea will be clear thank you so much